lolo da oh nito joto gi johar ar tuba lolo da nito binaw kan taleya redo kinting le kamiya nonde do chulha kan taleya no chulha do badi nyok kan taleya bole ar onde do but le tuida rasi do hui kana ar auri dhalawa but do huyu'a oh nyel pe guys kami kami te kinting le kami te le langga chabayna onate hoy blog video binaw le hopna guys ar thing khoi do subscribe pe ar che kulin huyo ona ko tundui pe guys ar hoy ale ren latuba nui do manager kan tale kinting ren ar onde tale khangra udua pe thing kinting balik kante guys barhe se rele daka tuida onte re nawa gi chulha ko binaw ka leya hoy mahasoy binaw kan taleya ar onte do company kan taleya hane nyel pe onka to dari baha ko roy ka taleya besi nyelok kan taleya bina sita dak kole dulak na ar onde jam dari tale ar hanne company kate ar hoy tihin khoj ge blog video ing binaw da guys nyel pe ar hanni mi hore hijuk kan taleya uni do one utuy le the utuy binaw kan the uni utuy binaw taleya ar ma guys nonde subscribe ka pe karon edi kosto tele kami da ona iyete blog video le binaw da kete note khoj le nyam lekha hante kosto thoda kom nyogo taleya ar hanni mi hore hijuk kana ni do ale daka kole gidiya ona aku idiyai idi lekha somoy re ado ne gil ko em bada leya sime sama ko sukuri sama ko ni do oni ho guys ale ren songe kan gay ma tebe nito do nongka thoda gan binaw kate giñ jirew ko kan tabuna arhon thoda kami na guys ona kami tayam re ha arhon binaw ke ge